Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's your life? I hope you are in a good condition. Today we are gonna talk about research problem, the blue one. Take a look on the slide. There are the material for whole semester in quantitative research. For correlation research, it was explained by Professor Sujito in a last meeting. So, this is my turn to talk about research problem. Go to the next slide. Definition. Nah, bisa kalian baca ya. I'm gonna use bilingual Indonesia and English to make it clear. Jadi di situ bisa kalian baca, research problem is some difficulty which a researcher experience in the context of either theoretical or practical situation. Jadi kesulitan yang dihadapi, pengalaman-pengalaman yang dihadapi baik secara teoretikal ketika membaca teori misalkan, atau practical situation. Jadi situasi yang ditemui. Tujuannya apa? Of course untuk diteliti kemudian mencari solusinya, mengumpulkan solusinya. Go to the next slide. So research problem should be carefully selected. Jadi harus diseleksi dengan benar, dengan hati-hati. Karena ini menjadi acuan kita, awalan kita, direction kita untuk melakukan penelitian. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Jadi research problem itu the difficult one. Jangan sampai salah merumuskan pokok permasalahan. And then research problem is typically posed in the form of a question. Jadi bentuknya the form is questioning sentences. Bentuknya kalimat tanya. Okay, you got a point? Go to the next slide. Purpose. Tujuannya apa? First, introduce the reader. And then, places the problem into particular context and provide the framework for reporting the result. Jadi sangat jelas ya tujuannya apa. Tentu saja untuk mengenalkan pembaca apa sih pentingnya penelitian ini. Kemudian sudah seperti yang saya bilang tadi, menjadi directionnya menuju langkah-langkah selanjutnya apa. And then framework, kerangka pikirnya, kerangka kerjanya sehingga menuju ke report risetnya tidak salah. Jangan sampai salah. So you have to go on the track. Go to the next slide. Sources, sumbernya. First, from theories. Jadi kita bisa menemukan ide, bisa menemukan pokok permasalahan itu yang pertama dari teori. Of course, you have to read a lot of theory. Ketika sudah membaca teori, teori ini belum pernah dipakai nih. Oh, teori ini belum pernah diuji di sini. Saya mau pakai. You got a point. And then studies that can be replicated. Kita juga bisa cari dari sumber penelitian yang terdahulu, baik jurnal, books, seminar, or workshop. Jadi, penelitian kalian harus berbeda from the previous one. Should be different. And then personal experience. Dari pengalaman, seperti tadi di definisi, pengalaman dari peneliti. Bisa secara individual atau pengalaman kelompok atau orang lain. And then tip from other person. So lucky you if your friend give you an idea. Jadi sangat beruntung jika temanmu punya ide cemerlang tapi tidak bisa mengeksekusi. So that's your turn to execute.
You got a point? Go to the next slide. Criteria of good research problem. Jadi yang bagus tuh yang kayak apa sih pokok permasalahannya? First, interesting of course. Harus menarik karena pembaca itu biasanya skip penelitian yang sudah sering dilakukan, sudah sering digunakan. Temanya atau topiknya sudah pernah dipakai. So you have to create the unique one. And then relevant, significant, visible. Jadi harus tepat, harus relevan, harus mempunyai signifikan. Relevan dengan teori. Timingnya harus pas, skill yang diteliti juga harus tepat. Cost-nya, budgetnya ini sangat penting ya. Jangan sampai terlalu membuang uang dan terlalu membuang waktu. Tekniknya juga harus pas. Jangan sampai keliru teknik and then you have to harus mengulang lagi, mengulang penelitian karena kamu salah teknik. Jangan sampai seperti itu. And then engage two variable or more, mengikat 2 variabel atau lebih. Diingat, kalau satu variabel itu namanya survei. Nah, standar kita tesis, skripsi harus 2 variabel atau lebih. That's better. Go to the next slide. Stating research problem. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, identifying, of course. Kita harus selektif tadi di awal ya. Selective research problem yang ingin kita teliti. And then narrowing, lebih memfokuskan. Setelah itu, testing the hypothesis, executing, analyze, drawing conclusion, and reporting the result. Go to the next slide. So, why research problem is important? Kenapa menjadi sesuatu hal yang penting? Karena research problem itu akan menjadi arahan. Tadi sudah saya sebutkan. Makanya kenapa research problem dituliskan di awal. In a chapter 1. Karena itu adalah komponen pertama. Arahan kita. Planningnya gimana? Reportnya nanti akan seperti apa? Jadi arahan kita. Pertama, sebelum membuat planning itu harus sudah tahu dulu pokok permasalahannya apa. And then direction. Nah, seperti yang sudah saya katakan. Menjadi guideline kita. Go to the next slide. Nah, this is the example. The one is correlation, the other is comparative. Correlation, motivation, and learning achievement. Komparatif berarti membandingkan. Korelasi, apakah ada korelasinya ya antara motivasi dan learning achievement? Komparatif, bedanya apa? Misalkan meneliti 2 perbedaan antara deduktif teknik dan induktif teknik. Ya, mana yang lebih baik? Which one is better? Go to the next slide. Nah, this is your turn. Of course, you have a task. Today should be a lot of tasks. So you have to search, write down on the paper, take a photo, and then upload in the next meeting. Jadi, search correlation research. Cari correlation research, write down the research problem, write down the previous study, and sum up the gaps between previous and the newest one. Itu harusnya tulisannya newest one. Jadi gapsnya nanti akan menjawab kenapa sih peneliti itu tertarik untuk menginvestigasi. Bedanya dengan penelitian terdahulu apa? Silahkan ditulis, disummarize. Oke, upload in the next meeting. Jadi nanti diuploadnya ketika pembelajaran sudah saya mulai. So far so good? You got a point? Okay, if you have
any question, you can text me, chat me in WhatsApp, privately or in a group, it's okay. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.